Sahih yang kami terima dari guru-guru kami, dari masyayikh kami. Yang pertama adalah musafahah, salaman dulu. Nabi SAW bersabda sambil seperti ini, man safahani, kata Nabi, barang siapa yang menyalamiku, bersalaman denganku, wasafaha man safahani, dan bersalaman dengan orang-orang yang bersalaman denganku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. الإجازة الثانية يأتوا بالكرمة، واحد كرمة حتى. Saya butuh kurma kalau ada. Ya, ada kurma di sini, pangintan. طيب. Di dalam. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أجازني به شيخي شعراني طيب عن شيخي شيخ محمد ياسين فداني عن شيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجيزكم بحديث المصافحة فكأنكم صافحتم مشايخنا وصافحتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلتم الإجازة؟ قبلت إجازة. الحمد لله. الآن من يريد مصافحة الكياهي مصافحة بنية أنه يصافح يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang beliau mengijazahkan ini kepada Kiai Syatibi. Kalian teman-teman semuanya, adik-adik santri, bersalaman dengan beliau, niatkan bersalaman seolah-olah kita bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga semuanya insyaallah. قبلتم الإجازة يا سيدي؟ قبلت الإجازة. الحمد لله. الحديث الثاني. Hadis yang kedua menggenggam, musyabakah namanya. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وشابكني وقال من شابكني وشابك من شابكني، هذا رواه الترمذي وأبو داود والحاكم، دخل الجنة. فنجيزكم أيضا بحديث المشابكة. قبلتم الإجازة سيدي؟ قبلت الإجازة. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang kedua, barang siapa yang menggenggamku, seperti ini dari Imam Tirmidzi juga. Air jadid. Dan barang siapa yang menggenggamku dan menggenggam orang yang pernah menggenggamku, seterusnya sampai hari kiamat, dakhalal jannah, ia pun akan masuk surga. Masya Allah. Hadis yang berikutnya, Ijazah al-dhiyafatu 'ala al-aswadain. bertamu dengan aswadain. وأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أجازها إلى غيره بالأحاديث المسلسلة وبالسند. فنحن أولا هذه إجازة، ثم بعد ذلك من أراد أن يأكل من كياه يأتي بالتمر هو، بعد ذلك يخسر الكياه تمر. Ini dari saya, dan berikutnya kalau teman-teman mau, aswadain ini adalah kurma dan air, seperti Nabi menjamu para sahabat yang bertamu dengan beliau. Seperti ini cara Nabi memberikan jamuan dan suguhan, dan seperti ini sanad yang saya terima dari guru-guru saya. Selanjutnya yang ingin mendapatkan ini datang ke kiai dengan kurma dan juga لكن هذه خصوص للكياه لأنه ما يخرج من فاهه إلا الكلام الطيب الذي ينفع عموم الأمة في هذا المعهد، معهد الفتوحات. Tapi ini saya hanya akan berikan kepada beliau karena saya tahu semua yang keluar dari beliau, tindakan beliau, amal beliau, kata-kata beliau, kalam beliau, ini semuanya adalah wewangian yang akan mewangikan, mengharumkan kita semua yang ada di Al-Futuhat ini. فبإجازتنا من شيخنا إلى شيخ سيد شيخ محمد ياسين الفداني وأطعمنا بهذه الطريقة بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنها طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم kemudian بعدها هذه الإجازة يا سادة بحديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إجازتان منا ومن شيوخنا إليكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلتم الإجازة سيد إن شاء الله؟ Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Jadi nyambung dari Rasul, dari sahabat ulama-ulama sampai beliau, sampai guru kita. Alhamdulillah. إن شاء الله بمثل ما نحن أكلنا ومشايخنا نوينا أننا نأكل من يد رسول الله ونشرب من يد رسول الله، فكما أكلنا بإجازة من مشايخنا وشربنا نسأل الله جميعا أن نشرب من يده صلى الله عليه وسلم في حوض الكوثر. Amin ya Allah. Jadi ketika kita seperti ini, niatkan dalam hati nanti ketika dengan beliau diberikan itu, seolah-olah kita mendapatkan, diberikan makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الإجازة للكياه حتى يجيزكم هو إن شاء الله تعظيما لصاحب المجلس. هذه إجازتنا يا سيدي بما في هذا الكتاب باللؤلؤ المرجاني في مناقب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، فنجيزكم به إن شاء الله. Alhamdulillah. Dan beliau juga mengijazahkan kitab ini tidak secara umum ke jamaah, tapi beliau hanya memberikan ijazah ini
ke Kiai Syatibi dan nanti teman-teman yang inginkan ini, beliau yang akan mengijazahkan untuk seluruh jamaah yang ada di sini. Jadi barang siapa ingin mengambil ijazah tersebut, silahkan untuk terus berguru dengan beliau. Dan ini merupakan kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Lu'lu'ul Marjani, kitab yang beliau janjikan akan dilaunching dan dirilis di Pondok Pesantren Al-Futuhat di beberapa pertemuan yang lalu, dan sekarang di momen ini beliau penuhi janji tersebut, datang ke sini yang ketiga kalinya, dan beliau membawa kitab manaqib Al-Lu'lu'ul Marjani. Teman-teman yang ingin memilikinya, nanti mungkin Kiai yang akan memberikan informasi lebih lanjut ya. Jadi kami sudah serahkan semuanya ke Kiai seperti apa, dan juga barang siapa yang menginginkan melalui online juga boleh, nanti ada di IG saya. Nanti silakan. يأخذ الآن الكتاب حتى الكياهي يعطيكم الإجازة إن شاء الله في آخر المجلس، ما في مشكلة إن شاء الله. طيب. الحمد لله. جزاكم الله خيرا سيدي. Bagi jamaah yang menginginkan kitab ini, beliau mengizinkan untuk diumumkan infaknya. Ini pun untuk membantu perjuangan dakwah beliau. Beliau sekarang punya pondok pesantren namanya Al-Jazari. Amin. Dan ini dua yang duduk di sini namanya Zaid dan Faisal. Ini dua murid beliau yang sudah hafal Quran. Ya. Dan hafalnya bukan cuma hafal ayat Al-Quran, hafal nomor halamannya, hafal nomor ayatnya juga. Masya Allah. Ini ada di sini, mau dites juga silakan, siap insya Allah ya. Jangan deg-degan ya. Ini kami ajak juga ini sebagai syiar, yang ingin anaknya juga, bapak-bapak ibu-ibu yang pengen lihat pondok beliau silakan ya. Di daerah Bogor Selatan, Bojonggede, المرة Ciawi. القادمة إن شاء الله في زيارة صلة رحم لطلاب معهد الفتوحات، نعطيهم كيفية حفظ القرآن حتى تكونوا في مولد القادم يكون حفاظ حافظات من معهد الفتوحات إن شاء الله. Insya Allah next saya juga akan mengajarkan ke semua santri Al-Futuhat cara untuk menghafal Quran. Saya juga ingin anak-anak Al-Fu semuanya bisa menjadi hafiz-hafizah semuanya. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Jazakumullah Rabbil khair. Mohon maaf. Hatur nuhun. Hatur nuhun kiyahi. Alhamdulillah. Jazakumullah kull khair. Nanti silakan menghubungi panitia, infaknya Rp50.000. Nanti bagi yang nanti sekarang semua tanda tangan dari Kiai. Bagi yang ingin mendapatkan tanda tangan, silahkan nanti menghubungi Kiai ba'da acara. Kami mungkin tidak bisa berlama-lama Kiai, karena pukul 8 kami harus terbang ke Palembang pagi ini juga. Mohon doanya, mudah-mudahan selamat Ad-du'a berjalan. ma'ataran. Terus iya kori tos kori namanya kurang sahur. Gitu. Doa cucu Tuhan Syekh kurang amin aku sadaya. Sekali deui tos pangaresa doa kurang kori tos kori namanya kurang sahur teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنير بها وجوهنا وتشرح بها صدورنا وتطهر بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتغفر بها ذنوبنا